हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू शिक्षण स्टिक। आज आम जाना नवोदय। आज जो परीक्षा थी नवोदय 18 तारिख जनवरी 18 तारिख नवोदय परीक्षा थी ता विषय ब्रीफली एक्सप्लेनेशन करवा तार आंसर विषय जाना जहाँकि 80टी क्वेश्चन 3 भाग विभक्त होती हूँ खंड 1 खंड 2 खंड 3। फास्ट रे तुम मानसिक दक्षता रही 40 मार्क जार 1.25 मार्क 50 मार्क। तापर मैथमेटिक्स गणित रही पार्ट 2 रे 41 रु 60 20टी 1.25 सर 25 मार्क। तापर भाषा परीक्षण जोटा कि आमर मातृभाषा साहित्य 61 रु 80 20टी प्रश्न 25 मार्क। समुदाय 100 मार्क 2 घंटा समय जोटा कि 11:30 रु 1:30 पर्यंत एग्जाम होता। हैंडिकैप 40 मिनट एक्सट्रा थिला। जो सर्कल को गोल बुलाए पूरा डार्केन करिया पड़ो व्हाइट किसी रखिए ना जहाँफल कि मार्क रही या किसी नेगेटिव मार्क ना। चलो स्टार्ट करवा। 1 नंबर देखिपे 1 रु 4 प्रत्येक प्रश्न 4टी लिखे ABCD क्रम दि जाइए। यही 3टी मध्य सामान्य अलगा केउटी अलगा पचारि या गार सब उपरको एमती रहा बेले या एमती गार अच्छी तेणु या उत्तरटा सी हम। 2 नंबर देखिपे सबू हूँ क्रॉस गोटे पटे हूँ पॉइंट गोटे पटे थिला बेले एटा हूँ अपोजिट साइड रे अच्छी तेणु 2 नंबर ए हम। 3 नंबर ये गोटे गोटे थिबा बेले ये हूँ 2टी अच्छी 2टी रेक्टांगल अच्छी तेणु आ उत्तर सी हम। तापर 4 नंबर एठी जो एरो मार्क अच्छी एरो मार्क तले भी गार अच्छी एमती एरो मार्क जो अच्छी तले सब गार अच्छी एटारे नहीं तेणु 4 नंबर ए आंसर हम। तापर 5 नंबर से कही 5 रु 8 समस्त प्रश्नर बाम पार्श्वर एक प्रश्नर चित्र तार उत्तर प्रदानकारी 4टी चित्र ABCD क्रम डाण पार्श्वर रखा जाइए। प्रश्न दिया चित्र सहित सामान लगुवा चित्र को दिया चित्र मध्य OMR प्रश्न रे उत्तर निकट में वृत्त को कला रंग कर तेणु सिमिलारिटी जोटा समानता जोटा देखा सेटा दर्शाइवाई कही माने कहीं कही 5 नंबर जो एरो मार्क जो रही ऊपर को रही ऊपर को एरो मार्क रही आटा एपट को बाम पट को एरो मार्क रही तेणु ए भितर एटा नुहे सी भी नुहे डी भी नुहे देखिपे बी हूँ करेक्ट आंसर। 6 नंबर सेमती सिमिलारिटी रे 4टा ट्रायंगल जोटी अच्छी 4टा ट्रायंगल अच्छी पूरा कम्प्लीटली अच्छी कौटी एटी 3टा ट्रायंगल अच्छी एटी हबनी। बी रे सी रे भी कम्प्लीटेड हैनी डी रे भी 4टा ट्रायंगल ना 3टा अच्छी बी रे ठीक बी हूँ करेक्ट आंसर आर हम। तापर ये जो चित्र देखिपे फास्ट गोटे रेक्टांगल रहा ता भितर सर्कल तार छोट टैंजेंट बड़ टैंजेंट बाँ पटे रहा डाहाण पटे रेक्टांगल गोटे सर्कल गोटे तेणु से भाई देखा गले एटा हम ना एटा हम ना एटा हम ना डी हूँ तार करेक्ट आंसर। तापर ये देखा ट्रायंगल ता भितर गोटे रेक्टांगल ता भितर गोटे रेक्टांगल जो अच्छी ता भितर 2टी चिमुटा एपट को सेपट को जो देखा यहाँ समानता हूँ बी सहित यार करेक्ट आंसर बी हम। तापर कही 9 रु 12 बाम पार्श्व दिया चित्र एक भाग लुप्त कराई तार डाहाण पटे ABCD क्रम दिया उत्तर चित्र को भल भाव देखी से एपरी बाछंतु जो किसी खाली जगह अच्छी से ये जो कट पीस रु किसी नहीं कि भरिले पूरा जमती कंप्लीटेड देखा हो। ये जो ये खाली जगह थिला
এই जो कट पीसटा ये जो बी ऑप्शनटा करेक्ट हम ये नहीं कले कंप्लीट हम ताबाद एटा जो अच्छी या आंसर हम डी ये कट पीसटा नहीं के रखिले पूरा कंप्लीटेड हम ये जो खाली जगह अच्छी यार आंसर हम सी यटा को नहीं भरले कंप्लीटेड हम तापर 12 नंबर रे यार आंसर हम डी ये कट पीसटा को नहीं के भरिले एटा ठीक हम तेणु 13 नंबर देची सी कौन यहाँ 13 रु 16 प्रत्येक प्रश्नर बाम पार्श्व तीनोटी क्रम दिया गोटे चित्र पाई खाली रखा जाइछि उत्तर चित्र रे एक चित्र बाछ जार व्यवहार करी खाली स्थानटी पूरण करा जाई पारिबो जो क्वेश्चन मार्क जो दिया जाइछि इठी जो क्वेश्चन मार्क सब एठी जो ये सब क्वेश्चन मार्क ये जो 4टी दि जाइए यही जो भितर बाछिकी लिखे देखिपे ये प्लस रही अपोजिट साइड परसेंटेज रही एटी भी प्लस अपोजिट साइड परसेंटेज किंतु परसेंटेज तल को डाहाण पटे रहा पड़े पुणी बाँ पट को पलैची पुणी ऊपर को डाहाण पट को बाँ पट को जाइए बाँ पट को जाइए बर्तमान सी परसेंटेजटा आसो डाहाण पट को आसो डाहाण पट को आसो प्लसटा हूँ डाहाण पटे थिला बाँ पट को आसो डाहाण पटे थिला बाँ पट को आसो तेणु यहीटा हम उत्तर ठीक प्लस बाँ पटे अच्छी परसेंटेज ऊपर साइड रे अच्छी सर्कल अच्छी अपोजिट साइड रे परसेंटेज प्लस रहिला आउ माइनस सर्कल रहिला 13 नंबर से भाया या से तो स्टार एपटे रही स्टार आसी तल को आसी तापर मझी को जाइए स्टार ऊपर स्टार क्रमान्वय सिस्टमिकली स्थान परिवर्तन होची जो स्टार फास्ट बाँ पटे थिला तापर तल को आसिला तार मझी को गला तापर ऊपर को जीव तेणु तार उत्तर डी हम तापर देखिपे ये कटी कटी आसी फास्ट ये भाया थिला तापर ये भाया तापर तार गोटे अंश काटला पर ए भाया है तापर जदि आउ गोटे पार्ट आम तार कट करवा तार कहा सहित समानता हम बी हम आर ठीक उत्तर 16 नंबर देखिपे फास्ट 3टा गार थिला तापर 2टी गार है यहाँ अपोजिट साइड यहाँ तल को थिला बेले यहाँ हूँ डाहाण को है तापर यहाँ ऊपर को गला तापर गोटे गार अच्छी गार किसी रहिबो नाही एटा बाम पट को आसीबो ता उत्तर हम सी हम 17 नंबर से भाई कही 17 रु 20 प्रश्न दुईटी प्रश्न चित्र दुईटी सेट रे दिया जाइछि द्वितीय सेट रे एक स्थान रे प्रश्नवाचक चिन्ह रही से प्रथम दुईटी प्रश्न मध्य रे एक ओएमआर समानता रही सही प्रकार समानता रक्षा करने उत्तर चित्र मध्यरु एक चित्र बाछ जहाँ को प्रश्नवाचक स्थान रे रखा जाई पारिबो तेणु देखिपारथिबो देखिपारथिबो ए आड़ी की एमिति रही डट गोटे रही बाद सी कौन कला ना एभला करिकी ता भितर रखीदेला बाद एभला दीटा ये करिकी ता भितर डट रखिला तेणु या परे नेक्स्ट स्टेप कौन हम सी कही सेटा देखा पाइका फास्ट देखिपे गार्ड करिकी कला ताकू भितर डार्केनर हटे देकी गोटे करिकी गोटे सर्कल करदेला तापर एबे दुईटी अच्छी पूरा डार्क अच्छी गोटे हम गोटे मझे डार्केन जो अच्छी पूरा सर्कल हो यार बी हम ये आसिक बी बस अच्छा 18 नंबर से भाया रहा गोटे ट्रायंगल कहला गोटे सर्कल रहा गोटे ट्रायंगल गोटे सर्कल गोटे रेक्टांगल
से कौन कला फास्ट रेक्टांगल ता भितर सर्कल तापर ट्रायंगल कला तापर देइछि ट्रायंगल सर्कल ट्रायंगल रेक्टांगल ट्रायंगल सर्कल देइछि तेणु या भितर कौन हम फास्ट सर्कल सर्कल भितर रहिबो ट्रायंगल भितर रहिबो रेक्टांगल तेणु उत्तर यार बी हम 19 नंबर से भाया या सहित कौन जो रही ये रही डायरेक्शन चेंज करके ऊपर को पलैछि ता बादे एटा जो रही एटा जो बाम पटू ता डायरेक्शन रही सेटा डाहाण पटू को डायरेक्शन हम डाहाण पटू को हम ता उत्तर ए सी हम 20 नंबर से भाया रही ये दुईटी गार्ड कले अपोजिट साइड्रे दुईटी फिका करिछि द्वितीय से भाया दुईटी गार्ड करिछि अपोजिट कर देछि एटा जो अपोजिट कर देछि दुईटी फिका करछि एटा भी से भाया एपट को रही माने ता अपोजिट रे पुणी हो गार गार वाला है कि पुणी फिका हो या उत्तर सी हम 21 नंबर सेमती क्या कहला 21 रु 24 प्रत्येक प्रश्नर चित्र रूपे ज्यामिति चित्र देछि जेमिति त्रिभुज वर्गचित्र वृत्त बाम पार्श्व दिए अंश डाहाण पार्श्व थिबा चित्र मध्य रखा जाइछि उत्तर चित्र रूपे दिए चित्रांश ए बी सी डी क्रम डाहाण पार्श्व उत्तर प्रदानकारी चित्र को बाछ जहा द्वारा ज्यामितिक चित्र को पूर्ण करा जाई परिवो जो स्पेस अच्छी जमीती कि गोटे भंगा को आउ गोटे भंगार जोड़िया कि फेविक्विक रे जोड़ा जाउछि सेमितिका तार लगेवाका जॉइंट सबस्टांस जमीतिका ये जो देइछि जो चित्र ता भितर तुमको देखिए हम जोटा कि यही चारोटी भितर कौटा तुम ये चारोटी भितर कौटा व्यवहार कले ये खाप खाइब तेणु यार डी हम राइट आंसर तापर एटा सेमती 22 नंबर कौटा हम सी हम राइट आंसर 23 नंबर सेमती का ए हम राइट आंसर 24 नंबर से भाया सी हम राइट आंसर तापर कहला मिरर इमेज 25 रु 28 पर्यंत समस्त बाम पार्श्व चित्र दिखाई डाहाण पार्श्व ए बी सी डी क्रम उत्तर चित्र दिखाई एक उत्तर प्रदानकारी चित्र बाछ जहाँ बाम पार्श्व चित्र दर्पण प्रतिबिंब भाव में रहिबो समस्ते जानिथो मिरर इमेज आ वाटर इमेज जमीती मिरर आमे आईना रे जेतोले आम प्रतिबिंब आमे देखंती आमे जो जो दिगरे आमे ठिया दिबा सेटा अपोजिट डायरेक्शन जो रे आमको देखाए आईना आम प्रतिबिंब उल्टा करिकी देखाए तेणु आमे जदि ठिया होइथिबा मुहटा आगु करिकी से आम सम्मुख रे आम मुह देखेबो तेणु ए जो चित्रटा अछि जो एटा एपट को रही जो अच्छी एटा जो भाया अच्छी ता अपोजिट बुलिला भाया देखा जीवो तेणु या उत्तर हम सी एटा से भाया जो भाया अच्छी एटा तळको एटा होची तळको एमिति अच्छी तळको एमिति अच्छी सेटा कोन हबो से तळको रहिबो तळको रहिले किंतु अपोजिट टाइप रो देखा जीवो कोन ए जो त्रिभुज दीटा गोटे गोटे एपट को रहिबो गोटे सेपट को रहिबो किंतु एटा जो एपट को बाहर एमिति सेटा एपट को बाहरिबो एटा सेपट को बाहरिबो ता उत्तर एटा हबो तेणु एटार सेमितिका दर्पण रे देखिले केमिति उल्टा एटा एपट को गार अछि गारटी तार सेपट को जेमिति रहिबो रहिले तार दर्पण इमेज एटा हबो ताले एटा जो एमिति एपट अछि एटा एपट को पळैबो एपट को गले ए हबो राइट आंसर आर तापर 29 रु 32 प्रत्येक प्रश्नर बाम पार्श्व एक कागज देखि तुम माने कागज रे भांगी की सब कागज चिरंती कागज को माने जो फोल्ड करिकी जो भांगिला परे केमिति छिद्र विछिद्र करंती जो तापर जो रिजल्ट हबो जो जहाँ देखा जीवो सेटा ये जो कागज भांगिला परे
କେଉଁ ଭଳି ଟାଇପ୍ର ଭାଙ୍ଗିଲେ କ'ଣ କଲେ କେଉଁ ଭଳିଆ ଟାଇପ୍ର ଆସିବ ସେଇଟା ହେଲା କଥା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେ କାଗଜକୁ ଅଧାରୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଏମିତି ଉପରୁ କରିକି ତାପରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗିଛି, ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ 3ଟି ଡଟ୍ ଏମିତି ଅଛି। 3ଟି ଅଛି ମାନେ 3ଟି ହେଲେ ଏପଟେ 3ଟା ରହିବ, ଏପଟେ 3ଟା ରହିବ, ଏପଟେ 3ଟା ରହିବ, ପୁଣି ଏପଟେ 3ଟା ରହିବ, ପୁଣି ଏପଟେ 3ଟା ରହିବ। ସେମିତି କେଉଁ ଭଳିଆ ଅଛି? ଏଇ ବିଟା ଅଛି, ତେଣୁ ବି ହେବ ଆର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗେଲ୍ ଅଛି, ରେକ୍ଟାଙ୍ଗେଲ୍କୁ ଅଧାରୁ ଏଇଟା ଭଙ୍ଗା ଯାଇଛି, ପୁଣି ତାକୁ ଅଧାରୁ ଭଙ୍ଗା ହେଇଛି, ପୁଣି ଭଙ୍ଗା ହେଇକି ଗୋଟେ କୋଣରେ ଏମିତି କଣା କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ କୋଣରେ କରାଯାଇଛି ମାନେ ତାହା ଆର କୋଣରେ ବି ବାହାରିବ କ'ଣ ଇଏ, ଯଦି ପୁଣି ଫୋଲ୍ଡ କରାଯାଇଛି ତାର ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ବି କଣା ବାହାରିବ, ତେଣୁ ସିଟା ହେବ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। 31 ନମ୍ବର ସେଭଳିଆ ଗୋଟେ କାଗଜକୁ ଏମିତି ଉପରୁ ଭଙ୍ଗା ହେଇଗଲା, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ଭଙ୍ଗା ହେଇଗଲା, ପୁଣି ଏମିତି ଗୋଟେ କର୍ଭ କରାଗଲା। ଗୋଟେ କର୍ଭ ଏମିତି କରାଗଲା ମାନେ ଏଟା ପୁରା ମଝିରେ ଗୋଟେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଏଇ ଯେଉଁ ଏମିତି କର୍ଭ କରାହେଇକି କରାହେଇଛି, କରାହେଲା ପରେ ଖୋଲିଦେଲା ବେଳକୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ହିଁ ଦେଖାଯିବ, ସିଏ ୟା ଉତ୍ତର ହେବ। ତାପରେ ଏଟା ସେମିତିକା ଗୋଟେ କାଗଜକୁ ଗୋଟେ ଥର ଭଙ୍ଗା ହେଲା, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ଭଙ୍ଗା ହେଲା, ତାପରେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଗୋଲ କରାହେଲା। ଗୋଟେ କରାଗଲା ମାନେ 4ଟି ପୁରା ଗୋଟେ କୋଣରେ କରାଯାଇଛି ମାନେ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏଇଠି ମାନେ ଚାରିପଟେ 4ଟା କୋଣରେ ବାହାରିବ ରେଜଲ୍ଟାଣ୍ଟ ଉତ୍ତର, ତେଣୁ ୟା ଉତ୍ତର ଡି ହେବ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା 33 ନମ୍ବର। 33ରୁ 36 ନମ୍ବର କହିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପ୍ରଶ୍ନଚିତ୍ର ଓ ତାର ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନକାରୀ 4ଟି ଚିତ୍ର ଡାହାଣରେ ଏ ବି ସି ଡି କ୍ରମରେ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନଚିତ୍ରର ଏକ ଖଣ୍ଡାଂଶକୁ ନେଇ ଉତ୍ତର ଚିତ୍ରକୁ ପୂରଣ କର। ଉପଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତରକୁ ଚିତ୍ରରେ OMR ଇଏ କର। ସେ କହିଛି ଫାଷ୍ଟ ଏଇ ଯେଉଁ ଏପଟେ ଯେଉଁ ଦେଲା, ଫାଷ୍ଟ ଏପଟେ ଦେଲା, ତାକୁ ଜଏଣ୍ଟ କରିକି ତାକୁ ପୁରା ଏଇ ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଯେଉଁ ରହିଲା, ସେ କହିଲା ଯେଉଁ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପ୍ରଶ୍ନଚିତ୍ର ତାର ପ୍ରଦାନକାରୀ 4ଟି ଚିତ୍ର ରହିଛି ଏ ବି ସି ଡି କ୍ରମରେ, ପ୍ରଶ୍ନଚିତ୍ରର ଖଣ୍ଡାଂଶକୁ ନେଇ ଉତ୍ତର ଚିତ୍ର ପୂରଣ କର। ଏ ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇକି ଅଛି, ସେଇ ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡଟା ଜଏଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ପୁରା କେଉଁ ଭଳିଆ ଟାଇପ୍ର ଦେଖାଯିବ। ଏଇ ଯେଉଁ 1 2 3 4ଟା ଯେଉଁ ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ ଯଦି ଜଏଣ୍ଟ କରିଦେବା ଏଇଭଳିଆ ଟାଇପ୍ର ସେ ଦେଖାଯିବ, ଏଇ ଆକୃତିର ଦେଖାଯିବ, ସି ହେବ ଆର ଉତ୍ତର। ସେଭଳିଆ 34 ନମ୍ବର ଆମେ ଯଦି ଏଇଟାକୁ ସବୁ ଗୋଟେ ଆୟତ ଚିତ୍ର, ଗୋଟେ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତ, ଏମିତି ଆମେ ଯେଉଁ ଆକୁ ଯଦି ପୁରା କନେକ୍ଟ କରିଦେବା ଚାରିଟାକୁ, ସେ ଏଇ ଆକୃତିର ଦେଖାଯିବ। କାହିଁକିନା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଆୟତ ଚିତ୍ର, ଏ ଆୟତ ଚିତ୍ର ରହିଲା, ଇଏ ରହିଲା, ପୁରା ସବୁ ଯେମିତି ୟା ଦେହରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବ। ତା ବାଦେ ଏଇଟା ଯେମିତି 35 ନମ୍ବର ଏଇଟା ଏମିତି 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 ଅଛି, ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେମିତି ଅଛି, ଏଇଟା ହେବ ଏହାର ଉତ୍ତର। ତାପରେ ଏଇଟା ସେମିତି ଜଏଣ୍ଟ କଲା ପରେ କେଉଁ ଆକୃତିର ଦେଖାଯିବ, ଯେଉଁ ଆକୃତିରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ରହିଛି, 2ଟି ରହିଛି, ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ରହିଛି, ଚତୁର୍ଭୁଜ 2ଟି, ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ, এইটা ହେବ ଆର ଉତ୍ତର 36 ନମ୍ବର। ତାପରେ 37 ନମ୍ବର କହିଲା 37ରୁ 40 ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ ଚିତ୍ର, ତାର ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନକାରୀ 4ଟି ଏ ବି ସି ଡି କ୍ରମରେ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରଖାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଛୁପି ରହିଛି ତାକୁ ଉତ୍ତର ଭାବରେ OMRରେ ରଖ। ସେ କହିଲା ୟା ଦେହରେ କିଛି ମିସିଂ ଅଛି, ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ମିସିଂ ଅଛି, ନାହିଁ ଅଲଗା ଲେଖିଛି। 37ରୁ 40 ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ ଚିତ୍ର, ତାର ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନକାରୀ 4ଟି ଏ ବି ସି ଡି କ୍ରମରେ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରଖାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଛୁପି ରହିଛି ତାକୁ ଉତ୍ତର ଭାବରେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯେଉଁ ଆକୃତି ଦେଇଛି, ସେଇ ଆକୃତି ଏଇ ଯେଉଁ 4ଟି ଭିତରେ କେଉଁଟାରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏଇ ଆକୃତି ଟାଇପ୍ର କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଉଛି, ଯେଉଁଠି ଦେଖାଯାଉଛି
ସେଇଟା ତୁମର ଉତ୍ତର ହେବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଏଇଭଳିଆ ଟିକେ ହେଇକି ଏଇଭଳିଆ ଟିକେ ହେଇକି ଏଇଭଳିଆ ଟିକେ କଣୁଆ ହେଇଛି, କଣୁଆ ହେଇକି ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି କେଉଁଠି ଅଛି, ତେଣୁ ସି ଆର ଉତ୍ତର ହେବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କୋନ୍ ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି, ତାର 38 ନମ୍ବର କୋନ୍ କେଉଁ ଭଳିଆ କେଉଁଠି ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କୋନ୍ ଏଇଠି ସି ଆର ଉତ୍ତର ହେବ। ତାପରେ ଏଟା ଯେଉଁ ଅଛି ଗୋଟେ ଡମ୍ବଲ ଟାଇପ୍ର ଅଛି, ଏଇ ଦେଖିବ ଏଇ ଉପରେ ବି ଏମିତି ହେଇକି ଅଛି, ତେଣୁ ଆର ସି ଉତ୍ତର ହେବ। ତା ବାଦେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ବତି ଖୁଣ୍ଟ ଭଳିଆ ଟାଇପ୍ର କିମ୍ବା ଯେଉଁ ବୋର୍ଡ଼ ହୁଡ଼ିଂ ବୋର୍ଡ଼ ଟାଇପ୍ର ଅଛି, ଗୋଟେ ଅଛି, ସେଇ ସଦୃଶ କେଉଁଠି ଦେଖାହେଉଛି, ଏଇ ଏ ହେବ ଆର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଗ ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡ 1 ଯେଉଁ 40ଟି କୋଶ୍ଚେନ୍ ସରିଯାଇଛି। 40ଟି କୋଶ୍ଚେନ୍କୁ ଆପଣ 50 ମାର୍କ ରହିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍ୟ 1.25। ଏବେ ଭାଗ 2କୁ ଆମେ ଯିବା। ଭାଗ 2 ରହିଛି ଗଣିତ। ଗଣିତ ରହିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍ୟ ଅଙ୍କ ରହିବ ସେଇ 1.25, ଯାହାକି 20ଟି ପ୍ରଶ୍ନ 41ରୁ 60। ସେ ଫାଷ୍ଟ ଦେଇଛି ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁକା। ଫାଷ୍ଟ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଦେଇଛି, ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛି 8 ମାଇନସ୍ ତାପରେ ବର୍ଗବନ୍ଧନୀ 18 ମାଇନସ୍ କୁଟିଳ ବନ୍ଧନୀ 16 ମାଇନସ୍ ଚନ୍ଦ୍ରବନ୍ଧନୀ ତାପରେ 5 ମାଇନସ୍ 4 ମାଇନସ୍ 1 ଉପରେ 12 ମିଟର ଦେଇଛି, ତା ବାଦେ ଚନ୍ଦ୍ରବନ୍ଧନୀ କୁଟିଳ ବନ୍ଧନୀ ବର୍ଗବନ୍ଧନୀ। ତାପରେ ୟାର ସୂତ୍ର ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଯେ ରେ ଚ କୁବ ରେ ରେଖା ବନ୍ଧନୀ, କୁରେ କୁଟିଳ ବନ୍ଧନୀ, ରେ ରେଖା ବନ୍ଧନୀ, ଚରେ ଚନ୍ଦ୍ରବନ୍ଧନୀ, କୁରେ କୁଟିଳ ବନ୍ଧନୀ, ବରେ ବର୍ଗବନ୍ଧନୀ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଗେ ଚନ୍ଦ୍ରବନ୍ଧନୀ କାମ କରିବା। ଚନ୍ଦ୍ରବନ୍ଧନୀରେ 5 ମାଇନସ୍ 4 ମାଇନସ୍ 1 ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇଟା କାମ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ବାର ମରା ହେଇଛି ସେଇଟାকে ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିବା। 4ରୁ 1 ଗଲା 3, 5ରୁ 3 ଗଲା 2, ଏଠି 2 ରହିଯିବ। ତାପରେ କୁଟିଳ ବନ୍ଧନୀ ଭିତରେ ରହିଛି 16, ଏଠି 16ରୁ 2 ଗଲେ 14, ତାପରେ ବର୍ଗବନ୍ଧନରେ ରହିଲା 18, 18ରୁ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ହେଲା 4 ମାଇନସ୍ 1 ଏଠି ହେଲା 3, ତା ବାଦେ 3 ଏଠୁ 5 ମାଇନସ୍ 3ରୁ ହେଲା 2, ତାପରେ 16ରୁ ତା ବାଦେ ରହିଲା 16ରୁ 2 ଗଲା 14, ତାପରେ 18ରୁ 14 ଯିବ 4, ତା ବାଦେ 8 ଅଛି, 8ରୁ 4 ଗଲେ 4, ଉତ୍ତର ହେବ ଏହାର 4 ହେବ ଉତ୍ତର। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତାପରେ ଦେଇଛି 33/40କୁ କେତେ ବିୟୋଗ କଲେ 11/40 ହେବ। ଜାଣିଥିବ ଯଦି ଆମେ ଏକ୍ସର ଭ୍ୟାଲୁ କରିକି ନେବା ତାହେଲେ 11/20 ଆର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ। ତାପରେ ଏଠି ସେମିତି ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଦେଇଛି 5 ବିଭକ୍ତକ 22 ମିଶ୍ରଣ 7 ବିଭକ୍ତକ 22 ଫେଡ଼ାଣ 3 ବିଭକ୍ତକ 22 ମିଶ୍ରଣ 9 ବିଭକ୍ତକ 22 ଫେଡ଼ାଣ 1 ବିଭକ୍ତକ 22। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିଥିବ ବର ହଗୁ ମିଫେ ବନ୍ଧନୀ ରେ ବିଭକ୍ତ ହେଲା, ତାପରେ ହରଣ, ତାପରେ ଗୁଣନ, ତାପରେ ମିଶ୍ରଣ ଫେଡ଼ାଣ। ତାହେଲେ ଫାଷ୍ଟ ମିଶାଯିବ 5 7 12 ବିଭକ୍ତକ 22, 12ରୁ 3 ଗଲା 9 ବିଭକ୍ତକ 22, ଏଠି 9ରୁ 1 ଗଲା 8 ବିଭକ୍ତକ 22, 9 8 17 ବିଭକ୍ତକ 22 ଏହାର ଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ସେ କହିଲା ଜଣେ ଦୋକାନୀ 1 ଟଙ୍କାରେ 5ଟି ଚକୋଲେଟ୍ କିଣି 1 ଟଙ୍କାରେ 4ଟି ଚକୋଲେଟ୍ ବିକିଲେ, ତାହେଲେ 5 ଟଙ୍କାରେ ଯଦି 1 ଟଙ୍କାରେ 5ଟି ଚକୋଲେଟ୍ କିଣିଲେ, ଗୋଟେ ଟଙ୍କାଟା 100 ପଇସା, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ୍କୁ ସେ 20 ପଇସାରେ କିଣିଲେ, 20 ପଞ୍ଚା 100, 20 ପଇସାରେ କିଣିଲେ, ତାହେଲେ 4ଟିରେ ବିକିଲେ 25 ପଇସା, 5 ପଇସାରେ ସିଏ ଲାଭ ରଖି ବିକିଲେ, ତାହେଲେ କେତୋଟି ଚକୋଲେଟ୍ ବିକିଲେ ସିଏ 125 ଟଙ୍କା ଲାଭ କରିବେ। ଏଠି 125 ଦେଇଛି, 125 ଟଙ୍କା ଦେଇଛି, 125
ये 125 को फास्ट पैसा रे कन्वर्ट करेंगे 1250 हम तापर 5 रे ताको ये कले आमर 2500 चॉकलेट जदि से ये करछंती सेमितिरे भी आम जाना चाहिए साधारण हिसाब से जापर जे जो गोटे चॉकलेट दाम 25 अच्छी ये 25 रे दुईटा शून्य अच्छी 2500 टंकार ऑप्शन डी हम राइट आंसर तापर देछि बिना 55,000 टंकार दे गोटे स्कूटर किणिला से तार मरामती 3,400 टंका खर्च कला 55 3 मिसीगला 58,400 टंकार से किणिला स्कूटर बिकला 56,030 टंकार 58,400 रु 56,030 टंका वियोग करवा तार ताले क्षति है बिनार क्षति है ताले 2,370 टंका ऑप्शन बी यार सठिक उत्तर हम तापर कही गोटे वर्गाकार पार्क बुझे 50 आउ 2.5 मीटर ओसारिया रास्ता तार भितर पटे बुली से रास्ता को समतल करने प्रति वर्ग को 10 टंका खर्च कले मोट केते टंका खर्च हम तार उत्तर ये हम बी हम उत्तर ताबाद देछि निम्नलिखित आयत क्षेत्र में कहार क्षेत्रफल सबुठारु अधिक तार केते वर्ग सेंटीमीटर देखिपे 18 10 180 ये किंतु भूल लिखी 192 लिखी 14 लिखी बाहु गुणन बाहु हेले 14 गुणन 14 196 समस्त अधिक ये बी हूँ आयत क्षेत्र 196 बी हूँ सठिक उत्तर रही कही गोटे साइकेल चक्कर समुदाय 24 स्पोक तार अच्छी दुईटी पाखापाखि स्पोक मध्य कोण केते ताहले वृत्तटा आमर है 360 डिग्री आउ हूँ स्पोक तार उत्तर बाहर करें आम कौन ता सूत्र रहा स्पोक केतेटा जाना कहले 360 डिग्री विभक्त नंबर ऑफ स्पोक केतेटा जो स्पोक दुईटी स्पोक हेले जो केते स्पोक देछि दुईटी पाखापाखि अच्छी गोटे साइकेल 24 स्पोक 360 डिग्री बाई 24 कले 15 डिग्री हम आर सठिक उत्तर 15 डिग्री माने बी ऑप्शन सठिक उत्तर हम तापर कहला संध्या 6टा बेले घंटा घंटा और मिनिट घंटा मध्य थिबा कोण हेउची 6टा बेले माने ऊपर रहिबो 12 तळे रहिबो 6 घंटा घंटा मिनिट घंटा 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 रहिला 12 ऊपर मिनिट घंटा रहिला 6 ऊपर पूरा एक सीधार रहिला तेरा हमर सरल कोण जहाँकि ऑप्शन डी सठिक उत्तर हम मु आशा करुँची आपण मानक भल लगी जदि भल लगी वीडियोटी को शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आमको सपोर्ट करने करेंगे धन्यवाद आगू बढ़िया 50 नंबर क्वेश्चन को आम जीवा 50 नंबर क्वेश्चन देला एक बारोग्राफ रे पी क्यू आर एस उत्तर देते बेले प्रश्न गुड़िक दर्शा जाइए बारोग्राफ रे क्यू आर मिसी देखिपे क्यू है 6 आर है केते 10 16 ये हो बाद देती पी एस पी है 4 एस है 8 12 करिथिबा प्रश्न तुलन रे केते अधिक ताहले 16 माइनस 12 समान 4 तार उत्तर हम साले 4 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर तापर कही 4 2 0 7 अंक व्यवहार करी 4 अंक विशिष्ट बृहत्तम एवं क्षुद्रतम संख्यार अंतर ताले यही संख्या को व्यवहार करेंगे व्यवहार करिकी सबुठारु बड़ संख्या एवं सबुठारु छोट संख्या तांकर अंतर माने फेड़ाण फल बड़ संख्या है 7 4 तापर 2 तापर 0 सान संख्या है 2 0 4 7 ताको वियोग करदेवे दुईटा को वियोग करदेवे ताले हम उत्तर 5,373 5,373 ऑप्शन सी सठिक उत्तर ऑप्शन सी 5,373 सठिक उत्तर तापर 52 नंबर एक हरण प्रश्न रे जदि भाजक 51 भागफल 16 और भागशेष 27 तेबे भाज्य केते पिला माने जानितो भाज्यर सूत्र है भाजक गुणन भागफल मिश्रण भागशेष ताहले आम 51 रे गुणिबा 16 मिसेबा 27 ताहले आम भाज्य पाइले 843 उत्तर है 843 90 मौलिक उत्पादन निर्णय कर से कही मौलिक उत्पादन पूरा मौलिक रूप से प्रकाश करने को हेले 2 गुणन 3 स्क्वायर गुणन 5
2 ତାହେଲେ 3 ତିରିକି 9 9 ଦୁନେ 18 ଗୁଣନ 5 ଏଇ ଯେଉଁ ସରଳ ରୂପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଟା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ। ତାପରେ କହିଲା ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ସର୍ବଦା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନୀୟକ। ତାହେଲେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଯାହା ରହିଲା ସବୁ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନୀୟକ ଜାଣିଛ ତ ପିଲାମାନେ 1 ହେଉଛି ସବୁ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନୀୟକ। ତେଣୁ ସବୁ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନୀୟକ ଯେଉଁ 1, ତେଣୁ 1 ଏଇଠି ଅଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏରେ ଅଛି 1, ତେଣୁ 1 ହେବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। 54 ନମ୍ବର 55 ନମ୍ବର ଦେଲା 9432 ହରଣ 1.25 ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ 7545.6 ହୁଏ, ତେବେ 9.432 ଡିଭାଇଡେଡ଼ ବାଇ 12.5 यार उत्तर हम पूरा छोट संख्या को बड़ संख्या रे करछि माने एटा 0 रे ही आसीबो। एटा बड़ संख्या को छोट संख्या रे डिवाइड करा जाइछि बोली एठी पॉइंट ये अछि माने, किंतु एठी बड़ को छोट रे डिवाइड करा जाइछि माने 0 फास्ट स्टार्ट हबो, तेणु 0 पॉइंट रे आखि बुझी कि मरा हबो 0.7546 जोड़ उत्तर आसीबो। तापर 56 नंबर को जाए 56 नंबर देछि 1.1 1.01 1.001 0.01 11.01 एवं 11.1001 रो जोगफल हेउछि। सबुटार जोगफल होछि 125.2311 एटा उत्तर हबो ऑप्शन नंबर सी हबो उत्तर। तापर से कहला 3 + 3 विभक्तक 100 + 3 विभक्तक 1000 + 3 विभक्तक 1 लक्ष केउं दशमिक संख्या सहित समान। एटा बी हबो तार करेक्ट आंसर। बी हबो 3.033003 003 हबो उत्तर। देखि पारते केतेटा शून्य अछि यादरे 1 2 3 4 5 6टा शून्य अछि 6टा, ताले 3 पूर्वरु 6टा ही संख्या 1 2 3 4 5 6टा संख्या ही अछि। एटा बी हबो राइट आंसर। तापर जे 20.0925 रो सरलतम भग्नांशटी होछि। सरलतम भग्नांशटी होछि 8037/400 एटा होछि तार सरलतम भग्नांश। दशमिक रो भग्नांश जानथिबो, भग्नांश रो दशमिक परिणत रे करा जिवो जेमिति सेइटारे एटा बाहारिबो। तापर देछि 300 मिलीलीटर रो 17 बोतल पानी एवं 130 मिलीलीटर रो 30 बोतल जूस को गोटे पात्र रे ढळा गला। सेई पात्र रे थिबा समुदाय तरल पदार्थ लीटर रे हेउछि। जानिथिबो 1 लिटर समान 1000 मिलीलीटर, तेमदि 300 मिलीलीटर देछि, तापरे 17टी बोतल देछि, 130 मिलीलीटर देछि, ताहले होछि 30टी बोतल जूस गोटे पात्र रे ढळा गला। मिलीलीटर को लीटर रे कन्वर्ट करा जिवो करिकी, तेणु एठी समुदाय तरल पदार्थ लीटर रे होछि। एटा तमरो 9 लिटर माने होछि बी ऑप्शन होछि सठिक उत्तर। सुरेश सकाळ 9टा रे निज कक्का को भेटिया पई घर छाड़िला। से 10 मिनिट चाली करी गला। 9टा पर 10 मिनिट चाली करी गला। बस रे 1 घंटा 5 मिनिट यात्रा कला। 1 घंटा 5 मिनिट प्लस ये 10 मिनिट जाइथिबो 1 घंटा 15 मिनिट। तापरे कक्कांकर पहुँचवा पाई 15 मिनिट लागिला। जानि परते 1 घंटा 5 ये हला 10 15 15 ये हला 15 1 घंटा 30 मिनिट 30 मिनिट ओ से तांको 3 घंटा 20 मिनिट। तापरे कक्का घरे पहुँचा पाई 15 मिनिट लागिला। से तांको घरे 3 घंटा 20 मिनिट रहिला एवं निज घरे अपराह्न 3:30 रे पहुँचिला। तांको फेरिबा पाई केते समय लागिला? तांको फेरिबा पाई लागिला 1 घंटा। जो 9टा रे से बाहरिले तांको कक्का
10 ମିନିଟ୍ ସେ ଗଲା ପରେ 1 ଘଣ୍ଟା 5 ମିନିଟ୍ ଯାଇଛି, ଇଏ 15 ମିନିଟ୍, ଇଏ 15, ଇଏ 5 20, ଇଏ 10 30, 1.5 ଘଣ୍ଟା। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ 3 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍ରେ ଫେରିଲେ, ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ଅନ୍ତର ଦେଖିବ। ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଟୋଟାଲ୍ 1 ଘଣ୍ଟା 40 ମିନିଟ୍। ତାର ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଗ 2 ବି ସରିଗଲା। ଭାଗ 3 ରହିଲା ଯେଉଁ ଭାଷା ପରୀକ୍ଷଣ। ଉପରେ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଦେଇଛି, ଅନୁଚ୍ଛେଦ ପଢ଼ି ତଳେ ତାର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମଣିଷ ପ୍ରଯତ୍ନ ସବୁ ଉତ୍ପାଦ ମଧ୍ୟରେ ପୁସ୍ତକ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି ଉପଯୋଗୀ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ତାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଉତ୍ତମ ପୁସ୍ତକ ସମୟର ରୁଚି ସହିତ ତାଳ ମିଳାଇ ଠିଆ ହେବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଥାଏ ମହାନ ବିଚାର। ଏହା ଭିତରେ ପଢ଼ିଲେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ। ନିମ୍ନରେ କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ଅନୁଚିତର ସମାନ ଅର୍ଥବୋଧକ? ଅନୁଚିତର ସମାନ ଅର୍ଥବୋଧକ, ପୁରା ସମାନ ଯେଉଁଟା ଅନୁପଯୁକ୍ତ। ଅସୁସ୍ଥ ହେବ ନାହିଁ, ଉପଯୁକ୍ତ ହେବ ନାହିଁ, ଅଜ୍ଞାତ ହେବ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱ ଯତ୍ନ ସହିତ ପୁସ୍ତକ ସାଇତି ରଖିଥାଏ, କାରଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଇଛି ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ବ୍ୟବହୃତ ଖଣ୍ଡବିଖଣ୍ଡ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭଙ୍ଗାରୁଜା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତାପରେ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 2 ଦେଲା ବୁଢ଼ିଆଣୀ। ଏହି ଅନୁଚ୍ଛେଦଟି ଡ୍ୟାସ୍ ବିଷୟରେ? ବୁଢ଼ିଆଣୀର ଜାଲର ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟରେ। 66 ନମ୍ବର ଏ ହେବ। ତାପରେ ବୁଢ଼ିଆଣୀର ଜାଲ ବିଷୟରେ କେଉଁଟି ସତ୍ୟ ନୁହେଁ? ଅଣ୍ଡାକୁ ଧରି ରଖିଥାଏ, ଖାଦ୍ୟକୁ ଧରି ରଖିଥାଏ, ଶତ୍ରୁଠାରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ, ଜଳର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିଥାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ତାର। ଫସିବା ଶବ୍ଦର ସମାନ ଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଲୁଚାଇବା ହେବ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତିଯିବା ହେବ ନାହିଁ, ଖାଇବା ହେବ ନାହିଁ, ଅଠାରେ ଲାଗିବା। ଫସିଯିବା ଶବ୍ଦର ସମାନ ଅର୍ଥବୋଧକ। ବୁଢ଼ିଆଣୀ କିପରି ଜାଣିଥାଏ ଯେ ତା ଜାଲରେ କେହି ଫସିଯାଇଛି? ସେମାନେ ଶୁଙ୍ଘିପାରନ୍ତି, ସେମାନେ ଶୁଣିପାରନ୍ତି, ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, ସେମାନେ ଚାଖିପାରନ୍ତି। ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। 69 ନମ୍ବରର ଏଇ ଲାଷ୍ଟରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲେଖାଯାଇଛି ସେମାନେ ଯେଉଁ ଜାଲ ଦୋହଲିଲା ବେଳେ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଅନୁଚ୍ଛେଦର ଶେଷ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ଜୀବନ ଧାରଣ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜୀବିତ ରହିବା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଏବେ ରୋବୋଟ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଦେଇଛି। ରୋବୋଟ ବିଷୟରେ କିଛି ପଢ଼ିବାକୁ। କ୍ଲାନ୍ତର ସମାନ ଅର୍ଥ ସୂଚକ ଶବ୍ଦ ସେ ପଚାରିଛି। କ୍ଲାନ୍ତର ହେଉଛି ଥକା, ସମାନ ଅର୍ଥ ସୂଚକ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେବ। ରୋବୋଟ ଭୁଲ କରିନଥାଏ କାରଣ ସେମାନେ ଯନ୍ତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେବ। ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଅନୁସାରେ ନିମ୍ନ ପ୍ରଦତ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ରୋବୋଟ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇନଥାଏ? ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଅନୁସାରେ କ'ଣ? ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଅନୁସାରେ କାର୍ ନିର୍ମାଣ, ସଫା କରିବା, ଟେଲିଫୋନ୍ କଲର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦରେ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ବିପଦଜନକର ବିପରୀତ? ବିପରୀତ ସେ କହିଛି ବିପଦଜନକ। ବିପଦଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାର ବିପରୀତ ଅର୍ଥ ହେବ ସୁରକ୍ଷିତ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। 75 ନମ୍ବର ରୋବୋଟ ସମ୍ପର୍କରେ ନିମ୍ନରେ କେଉଁ ବକ୍ତବ୍ୟଟି ସତ୍ୟ ନୁହେଁ? ଅଧିକାଂଶ ରୋବୋଟ ଯନ୍ତ୍ର ଭଳି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ରୋବୋଟ ଭୁଲ କରିନଥାଏ, ରୋବୋଟ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ, ଅଧିକାଂଶ ରୋବୋଟ ମଣିଷ ଭଳି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ। ତାପରେ 76 ନମ୍ବର ଯିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ ଦେଇଛି। ସୁନେଲି ବାଜପକ୍ଷୀ ସାଧାରଣତଃ ଡ୍ୟାସ୍ ଜାଗାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ? ସେ ଦେଖ ଏଇଠି ଲେଖାଯାଇଛି ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ସେମାନେ ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତି। ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। 77 ନମ୍ବର ଡ୍ୟାସ୍ ଦ୍ୱାରା ମାଇ ବାଜପକ୍ଷୀକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥାଏ? ଏଇଟା ଯେଉଁମାନେ ଲେଖିଥିବେ ଯେ ଅଧିକ ଯେଉଁ ଘନ ଧୂସର ରଙ୍ଗର ପକ୍ଷ, ସେଟା ତାଙ୍କର ଭୁଲ ହେବ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ବଡ଼ ଆକାରର, କାହିଁକିନା ଏଠି ତଳେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେମାନେ ବଡ଼ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସୁନେଲି ରଙ୍ଗର ବାଜପକ୍ଷୀ ସହଜରେ
ତାର ଘନ ଧୂସର ପକ୍ଷ ସୁନେଲି ରଙ୍ଗ ଯେଉଁ ଚିହ୍ନି ହୋଇଥାଏ। ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରେ ମାଈ ଅଣ୍ଡିରା ପକ୍ଷୀ ଭଳି ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ପ୍ରାୟତଃ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ମାନେ ଅଣ୍ଡିରା ପକ୍ଷୀ ଠାରୁ ମାଈ ପକ୍ଷୀ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ବଡ଼ ଆକାରରେ ଚିହ୍ନିଥାଏ। ତାପରେ ବସା ତିଆରି ପାଇଁ ଏଇ ପକ୍ଷୀ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି? ଏହା ଉତ୍ତର ହେବ ସେମାନେ ଖୋଲା ସ୍ଥାନ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେବ। ତାପରେ ସୌମ୍ୟ ସହିତ ସମାନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଶବ୍ଦ କେଉଁଠି? ସୌମ୍ୟର ହେଉଛି ସମାନ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭବ୍ୟ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେବ। ତାପରେ ନିମ୍ନ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ବିଶାଳର ବିପରୀତାର୍ଥକ ନୁହେଁ? ଛୋଟ, ବହୁତ ଛୋଟ, ହାଲକା ବା ଭାରି ନୁହେଁ, ଏଇଟା ବଡ଼ ହେଉଛି ହେବ ନାହିଁ। ତାର ବିପରୀତାର୍ଥକ ହେଉଛି ବିଶାଳର ବଡ଼ ହେବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ 80 ନମ୍ବର। ସେ କହିଛି ନିମ୍ନ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ବିଶାଳର ବିପରୀତାର୍ଥକ ନୁହେଁ, ହେବ ନାହିଁ, ବଡ଼, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଏହାର ହେବ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇଭଳି ଆଗକୁ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷାନଷ୍ଟିକ୍।